ताना देता है, नऊज़ु बिल्लाह। वो कहता है खुदा का शुक्र है जिसने तुम्हें जलील किया, रुसवा किया, कैद किया, असीर किया। एक एक लफ्ज का दिल पे चुभ रहा होगा, लेकिन इमाम ने सब्र किया। मशहूर रिवायत है, सब्र किया, बर्दाश्त किया। ऐ शेर, तूने कुरान पढ़ा है, यह है इमामत की शान, यह है सब्र की शान, यह है हादी और रहनुमा की शान। ऐ शेर, तूने कुरान पढ़ा है? कहाँ कुरान पढ़ा है? कुरान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों? इसलिए ये सवाल करने की, ये कहने की जरूरत कैसे पैदा हुई? इसलिए कि कहने वालों ने कहा था खारिजी ने खुरूज किया है, बेदीनों ने खुरूज किया है, बेदीनों ने खलीफा रसूल के खिलाफ खुरूज किया है। हाँ, कुरान पढ़ा तो है, तुम्हारा कुरान से क्या रिश्ता है? फिर आपने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में तुमने ये आयत पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम। कहाँ पढ़ी है आयत तदबीर पढ़ी है? इस आयत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुमने कुरान मजीद में आयत पढ़ी है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुर्बा। कहाँ ये आयत भी पढ़ी है? तुम्हारा इन आयतों से क्या रिश्ता है? आपने चंद आयतें तिलावत की, उसके बाद इसे कहते हैं तासीर दहन मासूम, इसको कहते हैं लहजे मासूम की तासीर। एक मरतबा निहायत बताने से कहा, ये अहले बैत, ये कुर्बा जिनका इसमें जिक्र है, हम ही तो हैं। क्या लहजे की सदाकत थी? उसने फिर कोई दलील न मांगी, दस्ते अदब जोड़ के कहा हमें मालूम नहीं था। बताइए हमारे लिए कोई सबीले तौबा है? हम तौबा करना चाहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। हमें नहीं मालूम था कि आप आले रसूल से ताल्लुक़ रखते हैं। इमाम हिदायत फरमाने आगे जा रहे हैं, मगर आप याद रखें, एक तरफ ऐसे अफराद थे और दूसरी तरफ जानते थे कि ये इमाम है, फर्जंद ज़हरा है, फर्जंद रसूल है, मगर मुसलसल पीठ में नेज़े चुभोते, मुसलसल आपको अज़ियतें दे रहे थे। बस दो फ़िक्रे कहूँगा और मजलिस तमाम। 94 हिजरी या 95 हिजरी, 24 मुहर्रम, वही शहज़ादा, वही हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, उसके हाथों से वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने जहर भेजा। आका को जहर दिया गया। जहर का जिस्म में जाना था कि जिगर टुकड़े टुकड़े हो। रूए मुबारक का रंग बदला, बिस्तर पे करवटें लेते रहे, बेचैनी बढ़ती चली गई। खानदान के तमाम अफराद को बुलाया, वसीयतें शुरू की, अंबिया की वसीयतें, अइम्मा की वसीयतें, कुरान का खुलासा। बेटे हजरत इमाम अबू जाफर मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को इल्क़ाए निस्बत फरमाई, वसीयतें फरमाई, असरार मुंतकिल किए। और उसके बाद जब वसीयतें मुकम्मल हुई, एक मरतबा फरमाया, मुझे बिस्तर से नीचे जमीन, बेटे वफादार बेटे, कदरदान बेटे, दस्ते अदब जोड़ के कहा, बाबा ये क्या वसीयत है? आपका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका है। कहा नहीं, मुझे जमीन पर उतारो। तख्त पर, जिस शरीर पर आप थे, जमीन पर उतारा गया। कहा नहीं, ये चादर, ये चटाई, ये हंसी, ये हटा दो, मुझे खाक पर लेटा दो। मेरी आंखों में वो मंजर है जब मेरा बाबा फर्जंद रसूल हुसैन इब्ने रसूल इब्ने फातिमा खाक पर लेटा हुआ था। उसके महासिन, उसकी रीश मुबारक में करबला की खाक लगी थी।
اجرکم علی اللہ. ایک دو جملے بس اور عرض کروں گا. امام نے اس دنیا کو خیر بات کہا. بیٹوں نے نہایت احترام سے غسل دیا, کفن پہنایا. مگر عزیزوں جب غسل دے رہے تھے وہاں ابو حمزہ صومالی بھی موجود تھے, امام کے خاص صحابی. ابو حمزہ صومالی نے امام باقر سے پوچھا, ارے یہ نشانات کیسے؟ دو قسم کے نشانات جسم مبارک پر تھے. پشت مبارک پر وہ گھٹے پڑے ہوئے تھے جو اپنی پشت پر لے کر فقراء کے گھروں پہ کھانا پہنچایا کرتے تھے, رزق پہنچایا کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ دوسرا نشان کون تھا؟ گہرا گہرا نشان تھا جہاں گوشت نہیں تھا, ہڈیاں تھیں. امام نے پوچھا یہ کیسے نشانات ہیں؟ کہا دشمنوں نے کربلا سے شام تک جو نیزے چبھ ہوئے, جو ہتھکڑیاں تھیں, جو گلے میں خاردار دوغ تھا, اس نے گوشت کو کاٹ دیا ہے. ہے شام کا بازار, ہے عابد بیمار, ہے شام کا بازار, ہے عابد بیمار. بتا عابد اور کتنے درد سہے گا ان شام کی راہوں میں. بتا اور کتنے درد سہے گا ان شام کی راہوں میں. ضعیفی ہے گردن میں روک ہے وزنی اور بیڑی پاؤں میں. اور کتنے درد سہے گا ان شام کی راہوں میں. اور کتنے درد سہے گا ان شام کی راہوں میں. ستم کریں گے تیری بہنوں ماں پر, ستم کریں گے تیری بہنوں ماں پر. رداؤں کا تو جتنا کہتا رہے گا ان شام کی راہوں میں. اور کتنے درد سہے گا ان شام کی راہوں میں. اور کتنے درد سہے گا ان شام کی راہوں میں. یہ توک رہنے دو, بس ہاتھ کھول دو. یہ توک رہنے دو, بس ہاتھ کھول دو. اٹھا لوں میں میری لاڈلی بہن سکینہ کو اپنی باہوں میں. اور کتنے درد سہے گا ان شام کی راہوں میں. اور کتنے درد سہے گا ان شام کی راہوں میں. تماچ کھا کر بھی زخموں کو بھول کر, تماچ کھا کر بھی زخموں